ऑपरेशन अछि तमे उठी जाओ मु एमान कथा बुझुची जाओ आसुना मो एमान को 10 मिनिट समय देबी ए 10 मिनिट भीतर जति एमान एठु न जानती ताहले मु तुमको फोन करबी तमे शिक्षा कहबो से सत्य को विष इंजेक्शन दे दबो ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବି ଏଇ ଦେଖ କାନ ଧରୁଛି ଅସୁଖ ହଉଛି ତମ ଭାଉଜକୁ ଜିଅନ୍ତା